السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. إليكم جواب الدرس السابق. Chaque été, on craint la canicule. Chaque été, on craint la canicule. أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي سوف نتعرف على أفعال جديدة وكذلك طريقة تركيبها في جمل، ولكن قبل أن نبدأ إذا أعجبكم درس اليوم أصدقائي أتمنى ألا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب للتشجيع. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. Le verbe distraire. Distraire, un verbe de troisième groupe, signifie détourner l'attention de quelqu'un, le déranger dans ses occupations. Je répète, le verbe distraire signifie détourner l'attention de quelqu'un, le déranger dans ses occupations. En arabe هذا الفعل من المجموعة الثالثة معناه تحويل انتباه شخص ما إزعاجه في انشغالاته. إذن هذا الفعل معناه تشتيت الانتباه distraire. Voilà un exemple. Le frère de Samia s'amuse à la distraire alors qu'elle est concentrée sur son travail. Je répète, le frère de Samia s'amuse à la distraire alors qu'elle est concentrée sur son travail. En arabe, شقيق سامية يعني أخو سامية يستمتع بتشتيت انتباهها بينما هي تركز على عملها. Le frère de Samia s'amuse à la distraire alors qu'elle est concentrée sur son travail. Le verbe dramatiser. Dramatiser, un verbe de premier groupe, signifie exagérer la gravité d'une situation. Le verbe dramatiser signifie exagérer la gravité d'une situation. En arabe هذا الفعل من المجموعة الأولى معناه المبالغة في خطورة موقف ما. إذن هذا الفعل معناه يهول، يعني يهول من خطورة شيء ما كما قلنا، أو يبالغ في تهويل الأشياء. Dramatiser. Voilà un exemple. Ne dramatise pas. Ton sac n'est pas perdu. Il est chez maman. Ne dramatise pas. Ton sac n'est pas perdu. Il est chez maman. En arabe, لا تهولي كما قلنا تهويل الشيء حقيبتك لم تضع. إنها عند أمي أو إنها في منزل أمي. Ne dramatise pas. Ton sac n'est pas perdu. Il est chez maman. Le verbe se concrétiser. Se concrétiser, un verbe pronominal de premier groupe, signifie devenir réel. Je répète, le verbe se concrétiser signifie devenir réel. هذا الفعل فعل مركب من المجموعة الأولى معناه أن يصبح الشيء حقيقي. إذن هذا الفعل معناه يتحقق عندما تحقق شيء ما. Se concrétiser. Voilà un exemple. Mon rêve se concrétise. Je vais faire le tour du monde. Je répète l'exemple. Mon rêve se concrétise. Je vais faire le tour du monde. En arabe, حلمي يتحقق. سأقوم بجولة حول العالم أو سأذهب حول العالم. Mon rêve se concrétise. Je vais faire le tour du monde. Le verbe interrompre. Interrompre, un verbe de troisième groupe, signifie arrêter une activité ou empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Je répète, le verbe interrompre signifie arrêter une activité ou empêcher quelqu'un de faire quelque chose. En arabe هذا الفعل من المجموعة الثالثة معناه إيقاف نشاط ما أو منع شخص من القيام بشيء ما. إذن هذا الفعل معناه يقاطع أو يوقف شيء ما. Interrompre. Voilà un exemple. Un élève arrivé en retard a interrompu le cours. Je répète, un élève arrivé en retard a interrompu le cours. En arabe, الطالب الذي وصل متأخرا
قاطع أو أوقف الدرس. Un élève arrivé en retard a interrompu le cours. Le verbe imposer. Imposer signifie forcer quelqu'un à faire ou à subir quelque chose. Je répète, le verbe imposer signifie forcer quelqu'un à faire ou à subir quelque chose. En arabe, إجبار شخص ما على القيام بشيء ما أو الخضوع له. Imposer signifie يفرض أو يجبر. Imposer. Voilà un exemple. Ses parents lui ont imposé des horaires très stricts. Il doit rentrer avant 18 heures. Ses parents lui ont imposé des horaires très stricts. Il doit rentrer avant 18 heures. En arabe, فرض والداه جدولا زمنيا أو توقيتا صارما للغاية عليه يجب عليه العودة يعني إلى المنزل قبل الساعة 6. Ses parents lui ont imposé des horaires très stricts. Il doit rentrer avant 18 heures. Le verbe sensibiliser. sensibiliser معناه رفع مستوى الوعي. يمكن القول أن هذا الفعل معناه يحسس. sensibiliser. Voilà un exemple. Des médecins essayent de sensibiliser les parents aux conséquences des écrans sur les jeunes enfants. Je répète, des médecins essayent de sensibiliser les parents aux conséquences des écrans sur les jeunes enfants. En arabe, الأطباء يحاولون رفع مستوى الوعي أو توعية الآباء بعواقب الشاشات على الأطفال الصغار. Des médecins essayent de sensibiliser les parents aux conséquences des écrans sur les jeunes enfants. Le verbe confisquer. Confisquer signifie prendre à quelqu'un une chose interdite par un règlement. Je répète, le verbe confisquer signifie prendre à quelqu'un une chose interdite par un règlement. En arabe, أخذ شيء محظور بموجب لائحة أو قانون داخلي من شخص ما. إذا هذا الفعل معناه يصادر يعني يحجز على شيء ما. صادر يصادر confisquer. Voilà un exemple. Le professeur a confisqué le téléphone à un élève qui regardait des vidéos sur YouTube. Je répète, le professeur a confisqué le téléphone à un élève qui regardait des vidéos sur YouTube. En arabe, صادر المعلم الهاتف من الطالب كان يشاهد مقاطع فيديو على اليوتيوب. Le professeur a confisqué le téléphone à un élève qui regardait des vidéos sur YouTube. Le verbe persévérer. Persévérer, un verbe de premier groupe, signifie qui poursuit son but sans se décourager. Je répète, le verbe persévérer signifie qui poursuit son but sans se décourager. En arabe, الذي يسعى لتحقيق هدفه دون أن يشعر بالإحباط. إذن هذا الفعل معناه يثابر. Persévérer. Voilà un exemple. Il a persévéré et a finalement obtenu ce qu'il méritait. Je répète, il a persévéré et a finalement obtenu ce qu'il méritait. En arabe, ثابر وحصل أخيرا على ما استحقه. Il a persévéré et a finalement obtenu ce qu'il méritait. Voilà, chers amis, c'est la fin de la vidéo, mais avant de terminer, on va faire un petit rappel. On a vu le verbe distraire. Distraire, معناه يشتت الانتباه. Distraire. Le verbe dramatiser. Dramatiser, معناه يهول. Dramatiser. Le verbe se concrétiser. Se concrétiser معناه يتحقق. Se concrétiser. Le verbe interrompre. Interrompre معناه يقاطع. Interrompre. Le verbe imposer. Imposer معناه يفرض. Imposer.
لو فيرب sensibiliser. sensibiliser معناه رفع مستوى الوعي. sensibiliser. لو فيرب confisquer. confisquer معناه يصادر. confisquer. لو فيرب persévérer. persévérer معناه يثابر. persévérer. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز. وسؤال اليوم يقول: لا تحاول تشتيت انتباهي، دعني أركز على عملي. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.